Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menegaskan pihaknya siap untuk skenario apapun dalam konflik dengan Iran. Ia juga terus berkomunikasi dengan Presiden Amerika Serikat terkait hasil pertemuan dengan Presiden China. ישראל כבר לא 50%, כבר 60%, זה היום. אנחנו לופתים את החמאס, אנחנו יודעים בדיוק מה המשימה שלנו, והמשימה שלנו היא אחת, להבטיח שעזה לא תהווה יותר איום על ישראל, וגם את המשימה הזאת אנחנו מבצעים בעזרת חיילינו הגיבורים, הם באמת גיבורים. הם בלבנון, בעזה וגם בשמי טהרן. לוחמינו, טייסינו, הלוחמות שלנו והטייסות שלנו, גיבורים וגיבורות. איננו פקוחה גם לגבי איראן. אני אשוחח היום, כפי שאני עושה מדי כמה ימים, עם ידידנו הנשיא טראמפ, אשמע בוודאי רשמים על נסיעתו מסין, ואולי גם על דברים אחרים. בוודאי שיש הרבה אפשרויות, אנחנו ערוכים לכל. Amerika Serikat dianggap gagal merayu China untuk bisa menekan Iran. Bahkan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat mendorong agar China lebih aktif dalam amankan Selat Hormuz. 150年。Kunjungan Presiden Amerika Serikat Donald Trump ke China menjadi perhatian dunia. Kunjungan ini dipandang sebagai peluang bagi Washington untuk mendapatkan kembali pengaruh strategisnya dengan memujuk China untuk menekan Iran secara ekonomi dan strategis. Namun, AS seperti meninggalkan Beijing tanpa diskusi berarti tentang Iran. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio yang menyebut Amerika mendorong China untuk lebih aktif dalam mengamankan Selat Hormuz. We've made the argument to the Chinese, and I hope it's compelling, and they'll have a chance to do something about it at the United Nations later this week when there's a resolution just condemning Iran on what they're doing with the Straits. Look, there's three things. The Chinese have ships stuck in the Persian Gulf because setting up a system that says we're going to let certain ships through but others not, it's easier said than done. So it's in their interest to resolve this. We hope to convince them to play a more active role in getting Iran to walk away from what they're doing now and trying to do now in the Persian Gulf. Peneliti Asia Middle East Center Pijaro Ghazali Idrus menilai Amerika Serikat gagal membujuk China untuk menekan Iran terkait perang di Timur Tengah. Kegagalan ini membuat Amerika Serikat menyiapkan operasi militer baru. Dan kemudian Donald Trump juga gagal menekan Cina untuk kemudian memaksa Iran membuka Selat Hormuz walaupun ada blokade Amerika Serikat. Karena Iran ini pinter. Dia sebelum pertemuan antara Cina dengan Trump, ya, Xi Jinping dengan Trump, Iran itu membuka Selat Hormuz bagi puluhan kapal-kapal Cina yang selama ini terdampar di Selat Hormuz. Itu dibuka. Hingga kemudian kan tidak lagi relevan kalau kemudian Trump mengatakan minta Xi Jinping untuk membuka Selat Hormuz. Xi Jinping bilang, loh itu sudah dibuka kok, Iran tidak menutup semuanya. Iran itu tetap memberikan kapal-kapal yang mau lewat di sana selama tidak memusuhi Iran. Diketahui Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi terlebih dahulu berkunjung ke China. Pertemuan tersebut salah satunya membicarakan penyelesaian perang antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel. Pemirsa, ricuh unjuk rasa terjadi di Berlin, Jerman saat ribuan pengunjuk rasa turun ke jalan menyuruhkan gencatan senjata di Gaza, Palestina. Pengunjuk rasa terlibat bentrok dengan aparat keamanan. Ribuan aktivis pro-Palestina berkumpul di Berlin, Jerman menyerukan gencatan senjata di Gaza, Palestina dan penghentian ekspor senjata Jerman ke Israel. Polisi yang terlibat bentrok dengan pengunjuk rasa menahan beberapa orang. Para pengunjuk rasa meneriakkan slogan dan membawa spanduk serta plakat. Ich bin hier, weil die Palästinenser nicht alleine gelassen werden sollen mit ihrem Anliegen, mit ihrem berechtigten Anliegen darauf hinzuweisen, dass ihnen ihr Land gestohlen wurde und heute immer noch gestohlen wird. Und das ist für mich Solidarität und als Deutsche
halte ich das für eine Pflicht, besonders weil Deutschland Waffen liefert, weil hier angeblich diese Staatsräson ist, Israel muss bedingungslos unterstützt werden, das teile ich überhaupt nicht und deswegen will ich meine Solidarität hier zeigen. Weil wir ein falsches Politikverständnis haben. Es wird so getan, als hätten die Israelis das Recht auf das Land und sie gehen ja auch im Westjordanland, die Siedler ermorden die Palästinenser folgenlos. Es wird nicht als Mord angesehen, weder hier noch da. Und das ermutigt die immer mehr, sich zu nehmen, was sie meinen, was ihnen gehört, was aber ihnen nicht gehört. Para aktivis mengungkapkan rasa frustrasi yang semakin meningkat terhadap ekspor senjata Jerman yang terus berlanjut ke Israel dan keselarasan politik serta militer yang erat antara Amerika Serikat dan NATO. Weil die Deutschen nicht differenzieren kann zwischen Judentum und Zionismus. Das macht den zu die dummsten, reingeschissene Hirn der Welt. Die Taube scheißt immer wieder rein und die Deutsche spielt die Dumme, indem dass sie nicht differenzieren kann, weil die nicht von der Bildung, von ihrem abgefuckten preußischen Bildungssystem differenzieren kann, die Unterschied zwischen Juden und Zionismus. Also die Feigenblatt beginnt mit die Dummheit, Ignoranz und Arroganz. Unjuk rasa ini berlangsung sehari setelah Hari Nakba yang diperingati setiap tanggal 15 Mei saat warga Palestina di seluruh dunia memperingati pengusiran massal tahun 1948 setelah berdirinya negara Israel, tanggal yang diperingati Israel sebagai hari kemerdekaannya. Aksi bela Palestina juga menggema di jalanan London. Demonstran menyuarakan dukungan bagi Gaza sekaligus mengecam kebijakan pemerintah Inggris yang dinilai masih berpihak kepada Israel. Ribuan demonstran pro-Palestina memenuhi jalanan pusat kota London dalam aksi memperingati 78 tahun Hari Nakba. Massa berbaris sambil mengibarkan bendera Palestina dan membawa berbagai poster yang menyerukan keadilan bagi warga Gaza. Dalam aksi tersebut, para demonstran menuduh pemerintah Inggris terlibat dalam dukungan terhadap operasi militer Israel di Gaza melalui hubungan politik dan penjualan senjata. So we're protesting about the British government's complexity in that, and we're just protesting about the behaviour of the Israeli government, who are continuing the war on Gaza and continuing a war in Lebanon at the same time. And of course, they're absolutely instrumental in the American attack on Iran. So for all those reasons, it's been very important that people come out today. Aksi di London ini menjadi bagian dari gelombang demonstrasi global yang menuntut dihentikannya perang di Gaza dan diputusnya hubungan diplomatik dengan Israel. Ya, pemirsa, ketegangan di Laut Mediterania Timur kembali memanas. Pasukan Zionis Israel mencegat armada kemanusiaan yang berlayar menuju Gaza dan menahan ratusan aktivis dari berbagai negara. Ketegangan kembali terjadi di Laut Mediterania Timur pada Senin siang waktu setempat. Pasukan Israel mencegat kapal-kapal yang membawa puluhan aktivis dari armada Global Summit Flotilla yang tengah berlayar menuju Gaza. Rekaman dari siaran langsung armada tersebut menunjukkan para aktivis misi kemanusiaan mengenakan jaket pelampung dan mengangkat tangan mereka saat perahu-perahu yang membawa pasukan Israel mendekat. Tentara dengan perlengkapan taktis kemudian terlihat menaiki dan menguasai salah satu kapal sebelum siaran tiba-tiba terputus. Menurut Kementerian Luar Negeri Israel, pihaknya telah memperingatkan para aktivis sekitar 1 jam sebelum naik ke kapal dan menyuruh mereka segera berbalik. Sebelumnya pada Kamis 30 April, pasukan Israel mencegat setidaknya 22 kapal di perairan internasional di lepas pantai Pulau Kreta Yunani yang berjarak lebih dari 600 mil dari Gaza. Selain mencegat kapal kemanusiaan yang berlayar menuju Gaza, pasukan Israel juga menahan 175 aktivis. Besar aktivis kemudian diturunkan di kereta dan kemudian kembali ke negara masing-masing.
Angkatan Laut Israel menahan 100 aktivis kemanusiaan Global Summit Flotilla di atas kapal armada bantuan kemanusiaan yang menuju Gaza. This is Munki. I repeat, we are being intercepted. They have not yet boarded, but interception looks extremely likely. Militer Israel mencegat dan membajak kapal-kapal rombongan armada Global Summit Flotilla di perairan Siprus sekitar 200 mil laut dari Gaza, Palestina. Pasukan jihadis Israel turut menangkap sekitar 100 aktivis armada bantuan kemanusiaan yang tengah menuju jalur Gaza di perairan internasional. Diketahui, para aktivis kemanusiaan langsung dipindahkan ke kapal militer Israel yang berfungsi sebagai penjara apung untuk kemudian dibawa menuju ke pelabuhan Asdod. This is Munki. I repeat, we are being intercepted. They have not yet boarded, but interception looks extremely likely.